Bonjour chers élèves, les élèves de première année collégiale. On va voir la description dans un récit. Identifier une description dans un récit. التعرف على الوصف في السرد في النص السردي. دونك النص السردي كيكون فيه بزاف ديال لا ناراسيون، كثير من السرد وقليل من الوصف. Je peux décrire soit un personnage, شخص، ثلاثة لي بورتري، physique جسدي، moral أخلاقي، vestimentaire الملابس. Bien, je peux décrire un lieu مكان، je peux décrire un objet شيء، je peux décrire un lieu مكان. دونك هنا كنتكلموا على واحد تلميذ جديد في الليسي. دونك تلميذ جديد في الليسي، كانوا التلاميذ كيقراو في القسم وغيدخل الناظر غيدخل واحد تلميذ جديد غيقدموا ليهم. دونك جديد هو تلميذ جديد كبير في لاج، كيبان كبير منهم وجاي من الباديه، دونك غريب شيئا ما. سي ان إليف ان بو بيزار. دونك عندنا لو ناراتيف الجزء السردي كنستعملوا الباسي سامبل، عندنا لو ديسكريبتيف الجزء الوصفي كنستعملوا لامبارفي، وعندنا لو ديالوغ. لو ديالوغ كنا شفنا المميزات ديالو: عارضة، نقطتين، مزدوجتين، زائد لي فيرب انترودكتور، دير، ديكلاري، انونسي، افيرم. شنو الدور ديال لو ديالوغ في واحد النص؟ كيعطي حيوية للنص، كيدون ان ايفي دو ريال، بحال قصة حقيقية كتخليك تعيش احداث. بيان، اون كومونس. اول ملاحظة. دونك l'auteur, comment s'appelle l'auteur de ce texte? Flaubert, Gustave Flaubert. La source, Madame Bovary. Donc كتاب رواية مدام بوفاري، السيدة بوفاري، ولدها كيتسمى شارل بوفاري، هو البطل، هو الشخصية الرئيسية. C'est le personnage principal dans ce récit, dans ce texte. Regardez la photo, le dessin. Ça c'est un pupitre. pupitre ديك الساعة les élèves كلها والبيبيتر ديالو هو كرسي، دونك ملتصق مع الطاولة في نفس الوقت، كرسي وطاولة متلاصقين. دونك je vais lire. Nous étions à l'étude. Nous étions à l'étude. كنا في القسم. كنا باش بادي هاد النص بادي بنو ضمير نو، يعني الراوي هل هو راوي فقط أو راوي شخصية؟ C'est un personnage narrateur لأنه استعمل نو ويشارك في الأحداث ويروي لنا القصة. Il participe aux événements. Il raconte l'histoire. Donc, quand le proviseur entra suivi d'un nouveau habit en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. عندما دخل الناظر، دخل action brève passé simple، دخل الناظر مصحوبا بتلميذ جديد يلبس لباس لبورجوا، يعني طبقة عاملة، طبقة عادية، بورجوا. Garçon de classe تلميذ ديال القسم qui portait un grand pupitre، كان يحمل طاولة كبيرة. porter، علاش درنا l'imparfait؟ هنا كنوصفوه. il portait un grand pupitre. grand pupitre. ceux qui dormaient se réveillèrent. التلاميذ الذين كانوا نائمين l'imparfait، شحال هما ناعسين l'imparfait duratif. se réveillèrent استيقظوا action brève passé simple. Et chacun se leva comme surpris dans son travail. وكل واحد قام نهض كأنه فوجئ في عمله، لو كان خدام شي خدمة فاجئوا شي واحد. comme surpris. هنا le descriptif, pardon. Le proviseur nous fit signe de nous rasseoir. أعطانا الناظر إشارة بالجلوس، إعادة الجلوس، نعاودو نجلسو. nous fit le verbe faire en passé simple، حنا في السرد، حنا كنعاودو هنا. puis se tournant vers le maître d'études، من بعد غادي يدور عند معلم ديال القسم، غيكون بيناتهم حوار، ديالوغ. دونك من البداية من نو حتى ليتود، هنا عندنا لو ناراتيف اي لو ديسكريبتيف. ناراتيف، كنا في القسم، دخل الناظر، دونك كان الأستاذ يشرح، هنا في الناراتيف. تلميذ جديد يلبس لباس يحمل كذا، دخلنا في لو ديسكريبتيف. bien. Monsieur Roger lui dit-il à demi-voix. سيد روجير، قال له الناظر بصوت منخفض أو demi-voix. Voici un élève que je vous recommande. هذا التلميذ je vous recommande، يعني انت غتكلف به. je vous recommande. je كتعوض ناظر، vous كتعوض الأستاذ. il entre en 5e، غادي يدخل في 5e année.
النيفو ديالو هو 5e. Si son travail et sa conduite sont méritoires, إلا كان العمل ديالو والسلوك ديالو مزيان غينجح غيدوز لي غران هو في لي بتي غينجح القسم الموالي. او لابيل سون اج لانه كبير في لاج هو لاج ديالو ماشي ديال 5e ديال 6e. الا نجح وكان السلوك غيطلع 6e. Restez dans l'angle derrière la porte. دابا غنوصفوا هاد الشخص بقي في الزاوية وراء الباب. si bien qu'on l'apercevait à peine. دونك كنشوفوه بصعوبة لأنه مختبئ كيبان منه واحد شوي. Le nouveau était un gars de la campagne. هنا الوصف. هذا التلميذ الجديد كان طفلا البادية طفل البادية. un gars de la campagne كنوصفوه. d'une quinzaine d'années environ. كانت عنده 15 عام تقريبا environ. دونك الراوي هل هو متأكد من سن التلميذ أو غير متأكد؟ علاش غير متأكد؟ لأنه قال environ حوالي. et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. لا تاي ديالو أعلى من جميعا كيدير لا comparaison. دونك لا تاي شنو البورتري هذا؟ physique morale bien vestimentaire. physique oui. quinzaine d'années physique. Bien. Il avait les cheveux coupés droit sur le front. كان شعره مقطوعا بطريقة مستقيمة على الجبهة. تسمى لا فرانج القصة. لا فرانج. descriptif physique. comme un chantre de village. هنا التشبيه. comme un chantre de village. oui. l'air raisonnable et fort embarrassé. كان يبدو بأنه معقول. l'air raisonnable. il avait l'air raisonnable et fort embarrassé. كان محرج. علاش؟ لأنه لاج ديالو كبير بحال التلميذ مثلا. التلميذ كيكون كيبان لي بانه كيدرس مع دراري صغار منه كيكون محرج. il était embarrassé. embarrassé. bien que ses épaules ne soient pas larges. مهما ان كتفاه ما كانوش عراض. ne soient pas larges. son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux emmanchures. bien. donc هاد لا فيست ديالو كانت من ثوب اخضر à boutons. لي بوطون هما الصدايف كحلين. الصدايف ديال هاد لا فيست. بيان. devait le gêner. علاش؟ هاد الحوايج كيبرزطوه ما كيخلوش ترونكيل اليز لانه عنده كمام طوال زومونشور. et laissait voir par la fente des parements des poignets rouges. الكوعين ديالو حمرين. وي. être nu لانه كانوا ديما كيكونوا عريانين مغطينش. ses jambes رجلاه وفخذاه en bas bleu يعني رجليه لابس تقاشر زرقين. portrait vestimentaire sortait d'un pantalon jaunâtre. هاد الرجلين خارجين من واحد السروال ازرق اصفر اللون ديالو صفوريه باهته. très tiré par les bretelles. les bretelles هما دوك بحال الباندات اللي كيجروا السروال. oui. il était chaussé de souliers forts. كان يلبس أحذية قوية solide. donc il était portrait vestimentaire mal ciré. donc ما مسيرينش مزيان. portrait vestimentaire garni de clous. كانت مديكوريه بواحد المسامير. une fois كيمشي كتسمع الصوت ديالهم. دابا غنرجعوا للسرد. on commença la récitation des leçons. بدأنا في استعراض بعرض الدروس. كنحفظوا الدروس ديالنا. il les écouta de toutes ses oreilles. كان يسمع الدروس بكامل انتباهه. de toutes ses oreilles. écouta passé simple. attentif كان منتبها. nous ont même croisé les cuisses. لم يجرؤ على أن كنقول croiser إجماع يربع رجليه في خاضو رجل على رجل. oui. ni s'appuyant sur le coude. ما كانش كيقد أنه يدير كنقولوا يضغط على لو كود ديالو على الكوع ديالو. bien. et à 2 heures quand la cloche sonna ساعتين عندما رن الجرس le maître d'études fut obligé de l'avertir. donc الأستاذ كان مجبر أن يعلمه بأن يأخذ مكانه بيننا. se mettre avec nous dans les rangs. bien. Première question. donc quel est le type de ce texte? narratif, descriptif, informatif. donc c'est un texte narratif descriptif. سردي وصفي. bien. personnages. donc quels sont les personnages? عندنا les élèves الراوي
les élèves, les camarades ديالو. عندنا le monsieur Roger, le professeur, وعندنا le proviseur, le directeur du lycée. ناظر. Bien. Où se passe la scène? أين تدور الأحداث? La scène se passe dans une classe. Dans une classe. Tableau. Je complète le tableau suivant à partir du texte. من البداية حتى المتر d'études. شنو هما les verbes utilisés؟ عندك nous étions l'imparfait descriptif كنا في القسم. donc entra passé simple action brève حنا في السرد. عندنا الوصف oui se réveillèrent passé simple action brève. dormait c'est l'imparfait descriptif. porter l'imparfait descriptif. se leva c'est le narratif passé simple action brève. شرح الكلمات. شرح الكلمات عندك à peine بصعوبة. Cette femme monte les escaliers avec peine. Cette écriture est très petite. Je peux la lire à peine. Je la vois à peine. الكتابة صغيرة بزاف. بالكاد أراها. بالكاد أقرأها. Je relève le verbe de perception du regard. Donc فعل نظر. استخرج فعل نظر qui déclenche la description du nouvel élève. هو le verbe apercevoir, le verbe regarder. Hein? Je regarde, j'aperçois. On va voir le portrait physique de ce nouvel élève. عندنا grande taille, قامة كبيرة, cheveux coupés droit, hein? شعر مقطوع بطريقة مستقيمة, épaules courtes, أكتاف قصيرة, poignets rouges, كوعين bien رسغين, حمراوين. La tenue vestimentaire, portrait vestimentaire, les vêtements habillé en bourgeois. يلبسوا لباس les bourgeois. وطبقة عاملة. Veste de drap vert. Donc veste واحد الفيستا من ثوب أخضر أو إزار أخضر. Pantalon jaunâtre. سروال أصفر شاحب كشف. Souliers fort mal serrés. أحذية قوية غير ممسوحة جيدا. On passe maintenant au portrait moral. أخلاق ديالو. L'air raisonnable. Donc ثابت رزين عاقل كيبان عليه انه عاقل. embarrassé كان محرج لان لاج ديالو لاطاي ديالو كبر من جميع التلاميذ. il était attentif كان يتابع الدرس يسمع الدرس بانتباه. الى هنا كينتهي الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.